So, good evening everyone. So, mga unta guys. So, karon akong kaon kay sayote og cabbage og humba. Di maguol kung maghumba ka. Importante nga basta rice. Mm. Medyo gahit, no? Ini magpabuto eh. Ang gisagol na ko ani guys kay paminta ra ug asin. Okay naman.
Thank you so much guys for watching.